Hey, hey, hey. So karon naghaita sa Red Lake Trail. Mga kuan rin siya 6 miles. Taman sa Bomber Glacier. Hopefully, yeah, hopefully di ta maabtag ulan kay na ako noy forecast mag-ulan karon. Sumo na siya. Dayon, hopefully tomorrow before me makanao maka-rappel magpamahaw then uli ato na din misa mong usahan pod ka adventure sa Talkeetna. It's not around. And the trail looks like this. We're going all the way up there. So mao ni ang trail among giagian going to Red Lakes. Kita mo sa trail muna siya, wala na trail. Dire agi. Guys, lisod kay maneuver ning inani nga trail. Pasaka dito. Dire agi on panaog din saka dito. Pero inani ang giagian. Kung naa kay 45 pounds nga backpack, lisod. Manang extra careful gyud mi ring napili. Gahulat pa ko sa grupo. Sunda lang. Nanay trail. Taas eh, taas. Dito na. Kasi na, hindi makakawak ko.
friends, mas grabe karon among gibuhat. Grabe kayong terrain. Ayun, tugnaw kayo. Bugat ang backpack. Lisod. It's 8 o'clock in the evening. We're still struggling. Excuse me. Okay, Franz. Oo. Careful. Tama ka, tama ka. Dito, tapos dito. You have to use stick to help you reach the peak. Don't need to bend too much. Slowly but surely lang yun. Yeah. Pwede tayong sabay set para Okay. Upo ka muna. Upo ka. There you go. Mom, you're so bottom. There, good move. So bottom. Nakita na kong moon. Used to kayo ka, mom. Alam na guys. Good job. Halfway. I think this kayo, malapit lang. Okay, tulad ka tayo? Our turn. Oh, mabuti to kasi may friend. Agay. Agay. Oh, be careful. Kaya pa? Ayan, naakyat din namin. My God. Another hike. Oh my God. We're getting closer to reality. Ayan. Oh my God. Finally, nandito na kami sa Lower Lake. So, ayan na. Wow, diba? Ayan, and then may nagbenta din dito. Ayan. So, it's raining now. So, kailangan mabilisan kami makapagtayo ng tent. Ayan. We're almost done. Sige, malapit na kami matapos. The survivors. Ang tanong pala, enough na ang gas? We're camping here
at Camel guys lang, okay na dahil yung Reed Lake. out yun pa lang. Ilang oras? There's the lake. And look at this. And we're planning to go up there tomorrow if we can, depending on the energy. Because it's going to rain tonight and tomorrow. So that's the question. There's a waterfall right there. That's an alpine lake called Reed Lake. Yan, nagamit na yan. Ayan. Saglit lang, maglagay lang ako ng Magduto ka corn beef lake. So kaning isa ka corn beef bugma na lang sa buntag namo kay corn beef nga gamay. Kuan. Unsa may lutoon nila? Ugma na lang na imuha. Akong corn beef lake ugma lang. Amoy beef chicken. Pwede na ganun ini? My God. It's raining. That's how cold it is. And nandito kami sa lake. Mga friends, 9:30 na sa gabi. Hayag pa kaayo gaulan pagali, no? Di si Darrell rin na busy og kuan sa iyang mga gears kay giulan mo dire my friends. Naami karon dire sa kabukiran. mix, gusto mo mix na lang. Kini ag team B ga kuan pa nila diskasanay og unsaon nila pag kuan sa lang tubig kuno para panihapon. Kuno ilahang barracks dire my friend. Ada si Ate She, pero ang atong background sa likod. Atiman na my friend. Dito. Alpine Lake. Muna siya my friend, Alpine Lake. Lami kayo. Kanino man to? Ugma. Kanino man to? Saka na po daway dito my friend. Magbagulbol na po atong paa ani ugma my friend. Pag uli na ako si Chicago, bara na inigbagtak ni Manny Pacquiao. Nag-iigid sila. Wow. So cold. Kuha mig tubig for our dinner. I-filter niya. Mga dinaligdig ikan sa mountain. Ikan sa lake. Wala basta yun sa diri. Limpyo na siya my friends. Kaya wala may mananap dyan sa ibabaw. So wala kay kuan na maka-contaminate. Pero i-filter ra gyapon namo. So ang pag-filter mo ni butang sa bag. Kanang Sawyer na bag. Pag man ibutang ang filter sa ibabaw. Then i-squeeze in na dayon. Ano na ba yung isa? Problema karon kay giulan mi. Muna mo ang gabi. Halos kada gabi gikuan mi. First night rata gihatagan og ano, murag peaceful night. Gabi idi ay. Aw gabi super peaceful kay ito kay zero day man to. Kaniyo makita niyo. Saan may tawag ani nga water doon? Una na siya kuan, mineral water. Mineral water? Mineral water na na. Baligya ta na sa Chicago pag uli na to. Hello my friend. Oh my friend. Ang among mga pagsulay my friend, di lalim. Lahirag yung walay backpack dai kay no. Yeah. Madagan to. Nakusok yung ulan. Kusok yung ulan. Nakakuha na mig tubig. Bird na siya. Ako sila sa ngit-ngit.
Dinner time while raining. It's raining. Ayan si Christian. My God, it's raining. It's raining. My God. Tingkit namin. We're wet already. Gabi nakatulog ra kog sakto pero dili ra kaayo tugnaw. Unahan mong sitwasyon dere. Abay Darrell. Pero bay bura tao nag sledding natulog. Sige. Sige mi ka slide paubos kay dili walay flat nga surface dere area. Samo ni. Ako kani abdihan ang videohan. Pero Good morning. Ayan. So ito yung ito yung damami. Sorry. Let me see you. Oh my God. I want to surprise you and myself, charot. Me and myself will be surprised. God, it's so cold. Wow. Good morning, madam. Ito yung siya si Damami Returns. Tapos, na-bankrupt. Ginawa siyang mermaid. Nilipat sa Disney sa mermaid. Kaya wala namang walang buntot. Naputol. Pinutol. Pindala siya dito sa snow na naman para maging, I wanna build a snowman. So ito yung Damami. Tapos ito yung bed pads namin. Inflatable bed pads. Ito yung super kapal namin na Damami Returns. Tapos ito naman, meron siyang involuntary movement of nerves kaya nanginginig. Ito may best kami. Ayan, it helps. Huwag kalimutan guys, bumili nito sa Pure Foods. One comrade missing, my friend. One comrade missing. Tuwa siya dito siguro sa ubos pag yun. Hindi na ito makita. Nawala ang kuan. Itong sulayag met dire sa unahan. Kami kanang a boulder sa mong gi-hike. Suposo pag-abot ya mo cross na pud ka. Si Darrell wala ni cross. Wala na ni basa sa instruction. Ni straight siya. Oh my God. Tuwa siya dito sa ubos kayo. You're so road to your friend. Very road. Lisod ka ng kuan nga ron. Pwede na siya dito.